Hi, hi, hi. How are you guys? Today we are going to study the lesson again. Oke. Halo semuanya. Kita hari ini akan belajar lagi di masih pelajaran yang sama. Oke. From unit 2 lesson 2, dari unit yang kedua, lesson yang kedua atau pelajaran yang kedua. She was happy because she passed the test. Dia senang karena dia lulus ujian. This is the second meeting. Nah, ini adalah kali kedua dari pertemuan kita. But firstly, I want to know how's life. Nah, pertama-tama, Miss Pipin ingin tahu gimana kabar kalian hari ini. Hope you are good. You are in a very good condition. Semoga kalian baik-baik saja. Kalian semua sehat semua. Okay guys, we are going to continue. So let's directly go to the next part. Kita akan langsung saja ke bagian yang selanjutnya. What is it? Apakah itu? Here we go. Ini dia. The next part is talk chess part E. Nah, selanjutnya adalah bagian yang talk chess bagian E. Look and say, yaitu perhatikan dan juga ucap. So look at your book, page 46. Oke, jadi perhatikan di buku kalian di halaman yang ke-46. Okay, you are going to see the conversation with on a picture. Jadi kalian akan melihat percakapan dari gambar ini. But the conversation is incomplete. Jadi percakapannya itu masih belum lengkap. So you have to complete it. Okay? Jadi kalian harus melengkapi percakapan-percakapan ini. So let's see the guide first. Kita lihat di bagian guide-nya dulu. Di situ ada kata how was bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu untuk nama seseorang atau something gitu ya. Lalu bla 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 so or because bla bla bla. Nah, ada titik-titik jadi atau mungkin karena titik-titik gitu ya. Nah, di situ mengatakan tentang reason atau alasannya apa gitu. Gimana? Udah mengerti? Sekali lagi, di situ coba kalian tuliskan titik-titiknya dengan menggunakan petunjuknya. Ayo kira-kira. Oke, kalau sudah kita akan cek bareng-bareng. Kita lihat ya. Ya, ini dia. How was William? Bagaimana dengan William? Oh, he was nervous because he had to give a speech. Jadi dia itu nervous apaan ya? Ya, nervous itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nervous adalah grogi gitu ya, karena dia harus berpidato. Oke, guys, please repeat after me karena kita sudah menerjemahkannya, kita akan ucapkan. Oke? How was William? How was William? He was nervous because he had to give a speech. He was nervous because he had to give a speech. Very nice guys, bagus sekali kalian semua. Okay, you have repeated after me. Kalian sudah mengikuti Miss Pipin. So we are going to continue to the next part. Nah, kita akan langsung lanjut ke bagian yang selanjutnya. Part F, picture prompts. Oke, jadi kita akan ke bagian yang F, yaitu petunjuk gambar. Still in page 46-nya. Nah, masih kita di halaman 46. Jangan pindah-pindah dulu, oke? So guys, from the pictures, jadi dari gambar-gambar, you've got the clues. Kalian juga dapat petunjuk-petunjuknya, yaitu phrases atau kata di situ ya. And then you are going to listen the track. Nah, kalian akan mendengarkan rekaman audio. So, please listen it carefully. Jadi, tolong dengarkan dengan baik-baik ya. Oke, here we go. Ini dia. Track 23. Talk chest. Page 46. F. Picture prompts. Number 1. How was Nick? He got up late, so he was late for school. Number 2.
How was Katrina? She was confused because she didn't understand the teacher. Number 3. How was Jennifer? She forgot her key, so she couldn't open the door. Number 4. How was Travis? He was embarrassed because he slipped on the ice. Number 5. How was Whitney? She lost the race, so she was disappointed. Number 6. How was Mike? He was tired because he went to bed late. So, that is the listening track from part F, picture prompts. Nah, itulah tadi bagian rekaman audionya dari picture prompts bagian F ini. Okay? So, now let's see the pictures and also the clues. Kita lihat di sini clue dan juga gambar-gambarnya. Let's translate it firstly. Nah, coba kita mentranslate atau menerjemahkannya dulu ke dalam bahasa Indonesia ya, dari kata-kata yang ada di sini. Oke, kalian tadi sudah mendengarkan conversation-nya atau percakapannya, and then let's try to translate the words or phrases here. Oke. Nah, kita lihat yang pertama, nomor 1, got up late. Itu artinya dia bangun pagi atau bangun terlambat gitu ya. Jadi late for school, makanya dia terlambat sekolah gitu. Lalu confused itu dia pusing, bingung gitu, nggak ngerti gitu. Didn't understand the teacher, karena dia tidak mengerti explanation atau penjelasan dari gurunya. Oke, forgot her key, dia lupa kuncinya. Couldn't open the door, makanya tidak bisa membuka pintu. Lalu yang keempat, embarrassed itu malu. Kenapa? Why? Because karena slipped on the ice. Oke, dia terpleset di seluncur tadi gitu, di atas es gitu. Lalu yang kelima, lost the race, dia kalah dalam pertandingan, makanya dia merasa gimana? Disappointed, dia merasa kecewa gitu. Dan the last one, yang terakhir, feel tired, dia merasa lelah. Kenapa kok lelah? Ternyata he went to bed late, dia tidurnya sudah terlalu malam gitu, sudah larut gitu ya. Oke, so guys, gimana? Sudah mengerti arti dari phrases atau kata-kata yang ada di sini atau frase-frase di sini? Sudah mengerti ya? Berarti sudah mengerti kan conversation atau percakapannya tadi? Oke, so now this is the time we say the phrases. Kita akan mengucapkannya. So guys, please repeat after me. Oke, tolong kalian ucapkan setelah Miss Pipin. Oke? Got up late. Got up late. Late for school. Late for school. Confused. Confused. Didn't understand the teacher. Didn't understand the teacher. Forgot her key. Forgot her key. Couldn't open the door. Couldn't open the door. Embarrassed. Embarrassed. Slipped on the ice. Slipped on the ice. Lost the race. Lost the race. Disappointed. Disappointed. Tired. Tired.
Went to bed late. Went to bed late. Very nice guys, bagus sekali. Thank you very much, you have repeated after me. Nah, terima kasih buat kalian semua karena sudah mengikuti Miss Pipin untuk mengucapkannya. So we are going to the next one. Nah, kita akan langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Reading chess. Oke, bagian reading chess part G, read and answer the questions. Nah, bagian G yaitu kalian harus membaca dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke? So, I will give you the listening. Okay, so please listen it carefully while you are reading the text. Nah, Miss Pipin akan kasih bagian rekamannya. Coba kalian dengar baik-baik, dengar dengan sesama sambil kalian membaca teksnya. Okay, later I will give you the summary. Nanti Miss Pipin akan kasih singkatan ceritanya dalam bahasa Indonesia. Okay, so sambil kalian membaca, sambil mendengarkan, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, so here we go. Ini dia. Track 24. Reading chest. Page 47. G. Read and answer the questions. My feelings. I feel happy when I pass a test, but very disappointed when I fail. I feel nervous when my teacher asks me a question and very surprised when I can answer. I feel shy when I have to give a speech, but very excited when I can speak well. I was very upset and worried last week because my mom was sick, but now I am very glad because she is much better. I was afraid because she looked so bad, but now I am very happy because she looked so fine. I practice soccer every day, so I am often very tired. Last week, we lost an important game, so I was frustrated. We lost 6-0, so I was very embarrassed. Yep, that is the listening part. Nah, itulah tadi bagian mendengarkan. So, how is it? You got the answers. Jadi gimana? Kalian semua sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari teks ini? Okay, guys, as I said before, I will give you the summary in bahasa. Nah, seperti Miss Pipin tadi bilang, Miss Pipin akan kasih bagian singkatan ceritanya dalam bahasa Inggris. So, ini dia. Oke, coba kalian simak baik-baik. Oke. Jadi, ini menceritakan dengan my feelings tentang si cewek ini, tentang perasaannya dia gitu ya. Dia bilang, dia sangat senang ketika dia lulus tes, tapi sangat kecewa karena dia nggak lulus atau gagal gitu ya. Jadi pasti dong kalian senang kalau lagi udah lulus tesnya, gue tesnya nggak perlu remedial gitu ya. Nah tapi pasti sedih kan kalau harus remedial gitu, berarti kan failed gitu kan ya, gagal jadi harus ikut remedial. Pasti ada dong yang begitu pastinya, tapi ada yang cuek, ada juga. Oke, kita lanjut ya. Dia sangat nervous gitu, dia sangat grogi ketika gurunya itu bertanya kepada dia, menanyakan satu pertanyaan kepada dia, dan dia juga terkejut ketika dia bisa menjawab ternyata gitu. Dia juga merasa sangat dia malu gitu ketika dia harus berpidato. Nah, kadang-kadang ada ya yang gitu ya, aduh gimana nih aku gak bisa nih gitu. Tapi dia sangat-sangat tertarik atau dia sangat senang gitu ketika dia bisa berpidato dengan baik. Nah, perasaan yang lain yang dia pernah rasakan, dia sangat sedih, kecewa, dan juga sangat-sangat ketakutan, bukan takut gimana gitu, tapi dia merasa khawatir
Oke, minggu lalu karena mamanya sakit gitu. Dia sangat sedih, dia sangat kecewa, dia juga khawatir, kok mamaku sakit nih gimana. Tapi sekarang dia bilang dia senang karena mamanya sudah menjadi baik, atau dia sudah merasa lebih baik gitu dari sebelumnya, udah sehat gitu ya. Dan dia juga tapi merasa takut gitu karena dia melihat mamanya itu keadaannya memburuk gitu, kelihatan buruk gitu. Tapi dia juga sangat senang karena dia sekarang sudah baik-baik saja gitu. Nah, di sini dia juga bercerita kalau dia itu berlatih sepak bola setiap hari. Jadi maka dia sangat sering merasa kecapean gitu. Minggu lalu dia kalah di pertandingan yang sangat penting buat dia. Dia merasa frustrasi gara-gara kalah itu. Mereka itu kalahnya 6-0. Wah, kalah 6-0 loh, dikasih 0 gitu sama musuhnya ya. Jadi dia sangat-sangat merasa malu sekali. Begitu ceritanya. Dia khawatir sama mamanya, dia juga merasa sedih, dia merasa senang. Ada banyak sekali perasaan yang dia rasakan. Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, kita langsung lanjut diskusikan ya. Kita cek bareng-bareng. Oke, let's discuss it together. Ya, when does she feel disappointed? Tadi ada di paragraf berapa? Ayo, kalian cek. Nah, ini dia. She feels disappointed when she fails the test. Oke, ketika dia gagal tesnya, dia merasa kecewa gitu. Yang kedua, when does she feel shy? Nah, kapan dia merasa malu? Iya, she feels shy when she has to give a speech. Jadi ketika dia harus apa tadi? Ya, berpidato. Dia malu gitu ya. And then 3, why was she worried last week? Kenapa? Karena apa tadi? Iya, yaitu because her mom was sick gitu kan. Mamanya sakit. Karena mamanya sakit makanya dia sedih dan juga khawatir gitu ya. Why is she fine now? Kenapa dia baik-baik saja sekarang? She's fine because her mom is much better. Jadi dia baik-baik saja sekarang karena mamanya sudah membaik. Oke, jauh lebih baik gitu ya, udah sehat gitu ya. Why she often tired? Kenapa dia sering merasa capek? Nah, ternyata dia because she practices soccer every day. Karena dia harus berlatih sepak bola tiap hari. Oke. Why was she embarrassed last week? Kenapa dia merasa sangat malu gitu? Nah, ini dia. She was embarrassed because her team lost an important game. Jadi dia merasa malu, sangat-sangat malu dan juga memalukan gitulah buat dia ya. Karena timnya kalah gitu. Oke, guys. You got it? Semua sudah mendapatkan jawabannya? Okay. So we are finished today from this part. Nah, kita selesai untuk pertemuan kita kali ini. We are going to meet again next meeting. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Okay guys, so have a nice day and God bless you. Dan semoga hari kalian menyenangkan dan Tuhan Yesus memberkati. Goodbye everybody.